Ang nisid grade maigsoon dili gini dapat kuhaon o rusbon kay anha gyud makita ang pagka-Diyos ni Kristo sa dagway sa pagkatao o dagway sa paan. Kay giprobahan gyud ni siya sa upat ka ebanghelista kanang sinulat nila ni San Mateo, San Marcos, San Lucas ug ni San Juan. Bisag asa ka paksi ana, asa ka basa ana, kung imo nang palawman ang ebanghelyo nga sinulat nila sa upat ka ebanghelista, makita gyud diha nimo si Kristo nga Dios gyud siya nga makita sa dagway sa tao ug makita sad siya sa dagway sa paan. Mao na dili gyud nato na specific pagsabot ang Biblia kay para di gyud ta mga saag nya makaila sad ta unsa gyud dagway sa Dios. Kay daghan kay kog mga gipangutana ana mismo kanang mga arisgado kayo nga mo live diha sa kining mga Facebook. Ako gyud nang gipangutana sila nga gibase nako sa Mateo 5:8, bulahan ang putli ug kasing-kasing kay sila makaila sa Dios. Nga ako silang gipangutana nga makapaila ba ka sa Dios adto sa mga katawhan? Wa gyud lain yung ilang tubag kay ang ilang mga panudlo sama na sa mga protestante nga naa kuno sa kasing-kasing. Tinuod man na, pero ato nang palawman kung nganong naa sa kasing-kasing ang Dios. Nya nakita ko na ngino nga bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sa Dios. O makaila day ka sa Dios. Uwain makita nga ang pagtukod sa simbahan makita magdi makita. Mao na maigsuon ay mo pataka-taka og panudlo. Kay naara man na sa 2:1:8 kung wala gyud mo makaila sa Dios, ikuan gyud mo sa impierno. Silutan gyud mo diha sa impierno. Mo na klaro maigsuon